Heritage Storytelling Workshop nagdasig sa pagpreserbar sa food heritage sa Iligan. Para sa ubang detalye, niara si Swartsdale Zamora sa Philippine Information Agency, Lanao del Norte. Radyo Pilipinas Report. Digital Heritage Storytelling Workshop nagdasig sa pagpreserbar sa food heritage sa Iligan. Gipahigayon sa Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability uban ang Department of Trade and Industry Lanao del Norte o ang History Department sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology ngadtong Hunyo 30 sa Iligan City isip kabahin sa pagsaulog sa National Information and Communications Technology Month. Gitambungan kini sa mga tag-iya sa food establishments, micro, small, and medium enterprises, photographers, videographers, writers ug digital storytellers aron makat-on sa paggamit sa digital media sa pagdokumento o pagpreserbar sa food heritage sa syudad. Matud ni Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability Head nga si Paul Lagura, ang digital storytelling dili lamang bahin sa paghimo og mga litrato o video kundi usa-usab kapaagi sa pagpreserbar sa kasaysayan ug kultura sa komunidad. Samtang giingon ni History Department Chairperson nga si Jameline Palataw, ang mga istorya luyo sa mga pagkaon, tradisyon ug lokal nga negosyo maoy kabahin sa kabilin sa Iligan nga angay mapadayon pinaagi sa digital storytelling. Gihiu sa usab sa workshop ang mga digital storytellers ug lokal nga food entrepreneurs aron makahimo og mga digital stories nga magbasiugda sa kasaysayan ug kultura luyo sa mga pagkaon ug negosyo sa syudad. Ala sa Integrated State Media, Swartsdale Zamora, gikan sa Philippine Information Agency, Iligan City ug Lanao del Norte.